Bonjour à toutes. 29 février 2020, une journée spéciale pour le peuple de Guinée après la sortie ratée de M. Alpha Condé sur le report de son coup d'État constitutionnel. Mesdames, Messieurs, chers internautes, bonsoir et bienvenue dans votre émission Kibaro sur la FNDC Web TV. Avec moi autour de ce plateau spécial pour vous informer, Madame Aïcha Pades, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Farah Ifono, bonsoir. Bonsoir monsieur, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Et vous? Je vais très bien également. Ok. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui nous sommes le 29 février, le dernier jour du mois de février 2020, à un jour du 1er mars avorté, ou tout simplement que j'appelle mort-né. Vous savez que le peuple de Guinée, il y a de cela plusieurs mois, est en face de M. Alpha Condé qui s'est entêté, malgré le rappel des institutions internationales et l'interpellation par son propre peuple d'abandonner ce coup d'État constitutionnel afin de permettre au peuple de Guinée de connaître l'alternance. Il s'est entêté en tuant, kidnappant, frappant, brûlant des marchés et tout simplement parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Mais il ne l'a pas réalisé seul. Nous avons vu M. Alpha Condé avec un clan mafieux également. Mais ce que le peuple doit comprendre, comme le FNDC l'a toujours rappelé, que la lutte du FNDC est une lutte pour le peuple et par le peuple. Et de l'autre côté, ceux qui sont en train de nous massacrer sont tout simplement un groupe d'individus qui ne cherchent qu'à défendre leurs intérêts égoïstes et individuels. Et de passage aussi, il faut le comprendre, que ce n'est pas une ethnie contre une autre, ni une région contre une autre, mais tout simplement un groupe d'individus composé de Peuls, Malinké, Soussou, Forestiers et disons toutes les ethnies et les communautés de la Guinée, mais qui ont un intérêt commun qui est celui de piller la nation, de tuer le peuple de Guinée et de s'éterniser au pouvoir pour toujours rester dans leur confort. Alors, avec moi sur ce plateau, cette jeune dame et ce jeune monsieur qui ont décidé aujourd'hui de venir sur ce plateau avec nous pour vous dire un peu ce qui se passe dans notre société, jusqu'où nous sommes et qu'est-ce que nous comptons faire pour déloger finalement M. Alpha Condé de Sékou Touréa. Madame Aïcha Pades, je vais commencer par vous. C'est un exercice qui n'est pas si difficile. Nous parlons aujourd'hui de la reculade de M. Alpha Condé. Pensez-vous que M. Alpha se sent isolé? Ni men folinye. Anye bibi men noteya. Dunya bekalo. Ko M. Alpha Condé kwa kile nebi. Ni kama yenika ko ni Alpha Condé isolé nimbi. Alkan wole ma ayi wole fola anna kangbe roman kakano. Kwa na kunkele nebi. Akunkulu bakele. Bebri mabo Alpha Condé la bi. Bebri matala. La Guinée mobalu, la Guinée slamakuntilu, bebri mabo Alpha la. Bekan jamana, tubabudu, anna observateur men ye kokan, farafin jamana tedi, tubabul bara, wolle folo ka Alpha, almabo Alpha la, ka Alpha to kele, ba atolo gane. Anna farafin jamana fana, aye fola memma, ko CEDEAO. Wul fanan ki mabo Alpha la kana kunkolo ba kelento donc Alpha yoro men no bibi tenya Alpha kelen nebi ana kunkele donc ni kam manyininka ko ni Alpha isolé nimbi nya fo anna kangbero melte tubabu kamenna melte nansara kamenna wul fanan ye afamuya ko bibi anye bibi men no tenya ko Alpha kelen ne. Madame Aïcha, toujours sous l'isolement de Alpha Condé, nous avons tous suivi sa sortie
hier à la télé un vieillard qui avait un air très fatigué, très tendu, et c'est comme s'il était un peu en colère. Nous l'avons écouté même avancer certains mots en demandant à ses militants il sait que d'autres vont pleurer, d'autres seront mécontents, mais qu'ils comprennent. Il a donné des arguments un peu farfelus. Je ne sais pas, comment est-ce que vous interprétez un peu sa sortie, Madame Aïcha? À la discours men ke kunu Alpha yere mi adressé la Guinée population belade ama kuma men adressé la Guinée ka belade Alpha ka ala kuma men fo kunu à la discours aka adressé RPG mollela ani RPG arc-en-ciel ida fo ko wolle kelenye la Guinée kadi wo kan jite Alpha Condé la ko akalon dolu di kasi adi dolu toro aka dolu toro ne ka kunun su bɛɛ la tambile masuno ntere réseaux sociaux kan ni mol tere baro la dul fanan tere nkilila yorogbere RPG arc-en-ciel molu mel tere kasila kunu men sontoroni ko alteral kono kunu dul yere ka crise kele kunu Alpha la déclaration même parce que yani Alpha la déclaration Alpha ya la discours men ke kunu ka la déclaration ke an ka RPG la communicant dolu kamenne baylo aliya fola ko halni Alpha Condé ka fo le 1er mars ko ka élection na sey ko alu diwa élection na ambe ka wulu kamen aliya fola al ka fol dala ka ban fanan ka sebe ka bla an réseaux sociaux be kan tellement qu'alu preni alu décider ni ko halni Alpha Condé mawa ko alu ko le 1er ko adiwa donc anye bibi me notinya Alpha kalon pourquoi aka kuma ofo ala déclaration nakunu ko dolu di jite ko dolu di nimisa pourquoi alka sedo anye akalon pourquoi aka ofo a chauffeni mbali ani RPG molte gana ibo kala déclaration ke anya be kala mawo an infiltré ni alu fana infiltré ni mais tambla mbara ya FNDC alfana la molia be kala ma men du yetambla alu fana ni nyonte an fana FNDC anya an fana ya be kala ma Alpha kalon akala mol la position lo RPG nous RPG arc-en-ciel molu akal be la position lo karandin karan annal karanali ka nija ka déclaration men ke parce que tali teraka donc anye bibi men notinya albe nimisa le rotinya albe frustré ni neti albe moneni donc ni kam mayin ka kuma yoroma ndi wo fana dan fara boyenye. Et monsieur Ifono, nous avons tous suivi cette sortie ratée de monsieur Alpha Condé, dont nous ne considérons plus comme notre président de la République. Et comment avez-vous vécu au fait ces 4 minutes d'allocution de ce monsieur qu'on sentait, bon moi personnellement que je sentais fatigué et très tendu? Bon, soit assez à nommer de mon de fallo journaliste non, soit tu soit qu'on offli. Quand on la pomme au pangi signing, mais pour la octobre, maloto, allez hiolo. Min quand tu as là-bas, ha tiei, vanda tia va yando, ma vanan to hao la Guinée, simda la chunu ma, monsieur Alpha Condé, au tuna de mol, ma au mungwa mako au sanga soehe, ma au tiel. Banda chia vi mone cho banda yema projet ndo le langu balam fanga kekei modu munawe liom chiling modu mamingi bote ukoli nan ngalo landa tion ya no le mdumu banda ocho bote nambela min chete uchole kani fule sebena kpegbe yo sebena ilengdu la Guinée odimile ndele na odimine amasahi mpeo masaling bana himpeo masaling ono manda landa tion kondi mini abosilan to te ko ngele be te ope manda taso bosilan werulan mboto abala sobe mi anda yemando anu amawotenu dindo ke njong nunte how oto manda to dindo shubo olondo hina pangu nyembo lucho de ma décembre bengu fono to huno malo bidding ale play manda dindo to tuone tebe do pe chuo o ken oning o benambo ma lengding bo chiel mi wasa cheling hin kato di pandu fenyin te me o jodi mi one me chima ni wondo yi ma lengding ni pala chi ya sanga wala chi avi
depuis nan kanu nyo la pom la ci ya bele ya angom pum bi hawne fangando ko ngoli mas la ci len la ngul la gini la ci avu ko tu o chone mone chona o henante kendo me ngale parce que mandu peleng de ba tembu leng ding ni apla cho ma falo waslam blango ma ala tiongo none banano waslam blango ma ala tiondo minu tembu nya kiu tenke pendo ba meche ma nan sanganin ne twapiando asanganin balando asanganin filingo asanganin lila mbela min chengo peluncho min sim min kele kolan le woto o halo di bia nangde halo di menga nyina siang lolo handu pencele kolan woto le parce que vote pe nan sanganin ne yamma cho yu hawa lengden ne sanga yu leo lila min chengo peluncho min lo FNDC kore lolo FNDC de mon appelle fula mfulang nto fula mo bale nto fula ankilinte kemin du mundo man njema wote referendum te njema wote constitution te lucho de ma sebe leleng na kpede lucho de ma constitution njema so wote do le njema referendum belale onan njema o me fallo bodimia iche sanga lengding ise che sanga japiando ise sanga landwa iyema mi maswehe di bana vanu che chumdoni kembo kebele bo yungwelu jungundo lucho de ma yungu RPG parce nda hu la nda hu yema avenene a woto chwele yondo lo nga preparing ame odimi wana siama sanga wana siama ninkie kote parce yanda ma woto chusin shodi lucho de ma le premier mars kati woto simdo donc bo to la ginya pede odumu ma hakile kende jungundo odumu na ma haki kongbe to suwe kende ya suwe masa ukole masale lengdo abela ma mozo wanda bala ne pede ma yema da ase ndale ke chando yando ning ke manda hu yema ala gini atwa lela mbela min chendo dumte ka oso ehening ni a place na ma me pulu adi ma la rekudal mungo ma ko lebo hinga fanga huno afanga o tin chendo pedo min ko woto me nan lungulande o to alfa kono lungulande nan lungulane pare chando chi chindo ame ala ngadi me wasam blango ma ala tion chi chindo to me na pe ala sheya abala fondang akwei mena plan sina kene lila mbela min lo FNDC kore min kel kombando min chola bando hal kotum min lo fallo kole min lo kole ha bo fanga balango so hene parce so e jo so e kedele fanga do kon kole ni a place na ma wana no bolo fawdu nyawa lucho ma FNDC FMI Bank Mondial madi mi andada nyenye cho bolini nyenye olangden ni ada so bala nda chole bala ndele olagide ninte fanga do kon kole leng de pouloir pays la bidding ala ngomeo mabila parlement européen ndavele be madimi ayongule la Guinée nyenyi ndadi mi nyenye pio wanda ten le pali ay shodu ni nyenye ayongule la Guinée ale parce que ndabi asu he tunda kono fili fichier électoral nda chiwo o tunda kono fili o leng de la Guinée ning bana chia cho million dan to ala tion o million dan to ala tion dan temelea belea wana chia madimi abo wana acho wotu wano to million dan la ngoma ndawele memba sika madimi achola ba yende parce jo souhaite nyale donc how unano min dumuni yao ayandi kilei nyenye jo kisia la Guinée nyenye kisia Salo nyenye kisia Liberia nyenye kisia ko bien le mapolo Europe Canada mila yang nilang mila tui nyenye jo la Guinée o mbela mi mvo balango souhaite ninte mvo pe balango souhaite na plan sangyang asina nyawo chiendo ndo vando palanum mama haki kenum pila palampe a voulu dia point so ekinde na pila ncho palando ne avene ni afam votule constitution do na pila sistema constitution do ninte yuso so vele donc fon kielo ne ne jomi soli balande ne ya cho ho so yo ya farabiun ifono ichoni anyolo kisia ichoni anyolo na twa kisia o wa fulano wa fe no wa soso no wa baga no o wa kisino minkie ma lengden de cho fisa how ayanga fa kondeo te abe yando yambo vi o masaling tando yando chokone sekuture himbo yawo wasambidi ngala ngompum mi konto wasambidi ngala hiyolo andu be kangala fo vi o masaling ndu sebe na dio de milendele vendu siku yenen la Guinée ma tolondo ma kafido ma kolindo kembelale chokono plele chole o tosa o nwali ka o kini ngo fanga bana le melo ko mi konyulo lo elengde nje yandu ya cholo mi yandu masa. Merci beaucoup, Monsieur Ifono, pour toutes ces explications. Le FNDC, qui porte les aspirations du peuple guinéen, est un état d'esprit. Aujourd'hui, le peuple a décidé de prendre son destin en main pour le mieux-être de toutes les populations guinéennes.
Alors, nous vous rappelons pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes dans votre émission Kibaro sur la FNDC Web TV. Alors, je me retourne encore vers vous, Madame Aïcha Pades. Cette fois-ci en sous-sous. Ça va. Hein? Oui, ça va. Ok. Vous allez essayer de faire comprendre à nos parents que M. Alpha Condé a fait tout simplement une sortie ratée. Et que ce qu'on a vu, ça ne venait pas de son cœur, mais c'est comme si il y avait vraiment une arme qui était pointée sur lui. Wali, nga kere ni tulmati kende. Wo tulmati ri FND sera chaîne nan na ikito. Muna yi khibaru na kan na dangi fi. Wo ma lagine manje fori parce que muta na khali mana kine sono. Muta mu Alpha Condé reconnaître sono allo lagine manje. Ba ini kali. Ido leri magoro leri kibanyi ini qualifié na kanna lagine nyamana de makanta fiqlira ina ri kalinara inu alatagi ina ri kali lagine ha sariye kedira enu i magoro ha kibanyi logona re inu na lagine ha inna nyamane ha sariye matandi nanannaki ibara bori ha sariye soso abara findu nyokon soso era itanu nyamana de tagi donc risa naraba lagine ke mul nyamana de mulam masono e ritan reconnu allo nyamana yari rati itambara ba na nyamana tan yari rati yara sono awa wo mayi manje fori Alpha Condé ananan nabari a kali wo makedi na gamma wo masari ekedi foti na gamma a constitution amna kalinama aga magore singe aga nyesuli singe anaga kali anaga nge sariye na gan seberi wo mayla gine kedi kui wo mala gine matingri ka sariye kedi kui na sariye ratingri mane nu ala tagi na matingri ndagine de makanta nge sariye famma makanta kansa fera ba logo na ke lagine borima gi sariye mu na kan falari wotan lagine de wona kan tan rekoni sonon tan Alpha Condé alo lagine manje abara kalina manu aga manda singe 2005 atugi aga na nye sulira lagine ke na a wondiye wo manga nye suli bete famfiama aman na bila kalira gi sariye kere nyima ina gamma foti kui a constitution Alpha Condé man naka belagaiti anaka kali wo may lagine sariyema wo mana buki lagine khas wo makanta febirina lagine buki na kankui na kanklima awo ma constitution Alpha Condé man naka bile kalira nama anaka mbaran kali ntang monsieur Alpha Condé parce que na logoy wonu na ma goro fene amunu falaga be na logoy président Alpha Condé wonu amana be na logoy monsieur Alpha Condé anaka mbaran kali nu ala tagi mbarankali lagine sariera mbarankali wo mayi bukira lagine ka buki kallanke nan langa jubuki ma na kangali constitution ngala gine sarie makanta nga makanta lagine de fangu makanta ki na birin sebere jubuki nankui na matandi logo na ke na ka fendende fala na ka mu sebere ji lagine buki kui lagine ke wona kan tang Alpha Condé considérer sono alo lagine manje mba Alpha Condé baranara ba Alpha Condé na ke ase na gambirin sebere sariya na gambiri sebere wo mai lagine buki kui afa tangana na masara teku teku khalifo tenara eta fala wombe teku fe sama wom fari wombe mbe muti womma lagine yare rati singe na kan independence fi womma fe président Ahmed Sékou Touré fote to teku do womma a fala ne ade mutondi mumuti mateku fema wona ka botera bayila mura ifasa ene kore lagine baridi gbansan Alpha Condé lagine kabirin gilna kan fe gire maso lagine aba tambara toro mirina kan finde Alpha Condé la wombira to ne lagine be
a fe na kan sa Sékou Touré nu wo manje Sékou Touré anu wo mala manje président général Lansana Conté ala ka ya faje birimma Alpha Condé fe na kan sa ne fari aga sariye rasabati wo mabokima wo mfanna ka kinikinama wo manje général Lansana Conté sa ya masoto gambi wo mfambiri na kata wo na dulugoto wo na wo mbela so mboro yira wo na ba bara toro yiru findi wo manjera logo na ke a wonna mini mane dimi yiru findi manjera logo na ke ala gine sariye mabamba mane aman la gine sariye binya kono nga ka kere nye la gine ke muga furi la gine jine dimmedi anun furi Alpha Condé munama sen wombe mba wonto atu wontan la gine baridi fanye la gine baridi khore ba Alpha Condé no agana klan la madi groupe di khurudi dondoroti etan na kan samalanga Sékou Touré ya ere feeling wo mala gine resu subire ngumma wo mala gine daga mu bire ngu yita ko boroma alu kere nan bemba la gine fe gire maso alu tan kere nan na la gine baridira wontan la gine di khore fanna ka keli wonna ka tondi kos wonna wonga wombela ka so mbori FNDC na ka keli ina ka keliti ina ka belaga so boro yira la gine di biri la gine di khore biri la gine di kende biri na ka sembe sari FNDC sembe fari wo biri FNDC na nawura la gine di kende yo di kende na ka kulu depuis FNDC na ka saje gere maso folo logo na ka Alpha Condé na yo maya na kan safe wo mfari na kan biri sembe tungu ya kunlang ya sa FNDC sembe fari a wonga tondi Alpha ga konye ya gerema wonga tondi Alpha na ga seredi ka konye ya gerema ina ga wumma la gine do a genu ibar wumma la gine do de a genu adon godi na kan luri wonga na laga tebela ke la gine ka yo la gine ka isembe sari FNDC ku wo piring FNDC ka membre na nawura Alpha Condé to FNDC nyala ken wura sinde la gine nyama fongana ma sen wobe be no ngada ngi Alpha Condé ma FNDC na re abara nyala ken la gine nyamara abara nyala ken la gine ginera abara nyala ken la gine camera la gine phonique surtout la gine phonique mais wonna fala wonnu waye won waye la gine phonique be la gine phonique wo soboti la gine phonique FNDC na ga wo soboti la Guinée Guinée wona ga wo soboti la Guinée Guinée ne re miniri sa trutima ntanga japares na ganya ndore kinna na fiyari parce que era magadede muna yama nan sama legere ma trutima Alpha Condé moama la Guinée ba fi serera wona ga muto ndikos FNDC na ga awon wala wo soboti la Guinée fonike mba wona den na ga kito Alpha Condé logondi ntamma intervention do ki na fanne Alpha Condé be na logoy namma wenyira ba photo ruiné na Alpha Condé pousse c'est jusqu'au mur Alpha Condé bara la Guinée ki putuntun han bilrima photo na gamma photo rui à mur wontan na ma wo makui abilri Alpha Condé la Guinée ki pousser ne han bilri awato fana den ne la Guinée ki ba khoni malangi nanga bitanye ko itogo wombara wonga bitanye saboro fari womfambara Alpha tuntun hamur womfana Alpha na den ne kitu e na gamma a reculade fote na gamma a reculade abarak bilen akambe kambima alo kansi matongwe Alpha Condé fa bilen sa akambina mato alo kansi matongwe a déclaration na kana ba goro bansa maradi wonna den ne kitu Alpha Condé a isolé reto na gamma isolé ana kerengina mato OIF ne na ga retire minesga ne re dunia kongonni birin khafe ya lamma ne na na OIF ra ne na re masiga alfara be wayanna be amame ena re ma asede yawo mi khine re nyoko saari wumma gibori tunkunyi ne re birin nyoko saari yifore bori ga fi rumma kante rumma yuma ya gire na so fore bela ga kui sonto na so fore be bori kui ena to den na mulanfe etanan siga me gira esa na ngom fala Alpha na ngon toro fe kito atam fanyati na organisation nan kui ne na ga waya be ana ga tondi ane na ga fadi ne fan na ga reculer
e ga mi gina kan birin na lagine bi ina ga birin khili ina ga woso wokeli lagine amura ba ri kire fmi fan biri fmi kulu ni na wayan Alpha Condé be anaka atondi Banque mondiale parce que wo ma ko yobi lagine kena nan comprendre a Banque mondiale ne fannaga Parlement européen ne biri mbara sige na wonyi Alpha luna Alpha muama won kuira mefe awama tenan safi lagine won so won gwanyi won na lo ayete yi ne rebiri la me ga won kuma kanta e ga won makeri bese ba wombe ne biri mbara Alpha lutu akere awaga wato goro Alpha na ga waye anaka déclaration naba abara y élection double scrutin Renon abara a rejeté ama rejeté de gbansan abara koyensina abara bilgeli biri mbara kerenlu anu a kolon afanna ji malan belebele ndiye yama dunia gongonyima donc comme amune ko irame ne biri mbara wonlu won gbansama lagine won doro na reki won na won gonyina maiki alo subeto ne yetema wula abara garu abara siki soko kona Alpha Condé akolo be na ga min goro aga ji déclaration masin et non aga mi remulange boruma RPG mi ça fait Alpha Condé bara won tan lagine ke considérer won tan mi dongwe alo subena na won tan na am ne ke keren considérer lagine borima nanan findere RPG arc-en-ciel mi ramule ne ga fe garu na nyeri Alpha Condé na ana ga ne be goro na kolo mi rinde gono manemma na kolo mi rinde wa mané est-ce que ne nan kere na lagine kara est-ce que RPG arc-en-ciel nan kere na lagine kara ne nan lagine wi falama won tambirin lagine di gori nan wonna won birin nan lagine wi falama won wayne alphabet won ma alpha fin ndera baare namune mu malagine foreda he faka won malagine imamwe kuntige won mana confession religieuse alors que won naji gibuki na nga fe girma sofi yi constitution won ma confession religieuse birin khato ngumana ku mule elamenu alpha reli aratul matera et to FNDC reli FNDC na aratul matera parce que ne tan lagine sari e binya tumbu ene na lagine sari e ku e fore binya ne na mutan wo mutaga mamuma muna mutul mati mane wura e na wo ma FNDC responsable belare fito e gambira alka wol bolo wol alko wol tora mobile ko wo malagine coordination ne fanna lagine tungun nani ne fanna re mala fore nan na kimiri mula megani igane hui matandi am mankanka wol soso ne fanna re mala e na fa Alpha Condé to Alpha Condé na ga tondi kos awa FNDC fan naga anaka laidi tongo Alpha Condé be anu lagine de birin mu Alpha Condé wa mu bala laidi tongo be comme ita mu lagine fore binya imu lagine religion yo binya mutan na mase mibe amu ha fori fanyina nanira mutan lagine binya mu lagine gine binya mu lagine sariye binya awa wonna matuma ka Alpha Condé tamma fala goro tanno aja le 1er mars baraba manu Alpha Condé lagine ka to makiya gbeteneno wallahi billahi Alpha Condé lagine die to ma kiya gbeteneno. Merci beaucoup. Donc mutan no prere fo mu gana masen wobe wo mbari kui bay wule fala mo wobe e na gam fala ma photo wo ma birim mema Alpha Condé na den na rento a kere naro na kun ko ta kere mi yo ma fo gora sono dunia kun lanyi birim mbara Alpha Condé kere lu a kere nara to ngada men sindi. Merci beaucoup, Madame Aïcha. Et vous avez vraiment été très intéressante dans votre discussion. Et le peuple a compris votre message. Et donc, on a checké, mi yeuta on sait, da harai eko hala pulardo, famina on fi comme on est yeuta mado e soso, e maninka, e kisi, e français kadi. Joni harai ko andingol on. Alpha Condé wo o hewti ko maadi on yi hanki ko yalti o wadi o sorti makko déclaration makko yewtere nde o wadi den hanki on yi no darorno non ko mawdo ronkudo ko mawdo nawyudo ko mawdo nawnudo ko mawdo hande kadi
mo hakkille mum ɗen wona e hoore mum ɗum ɗo hay yiwɗon no darori noon no wonno yewtirde noon on faamay mawɗo on sella e kadi so on yii no wonno wowlirde noon e hino wawa siko goɗɗum nangimo ma hara finkare no fewtimo fi o wowlu ɓay haray ko ma o wowla ɓay on yi hari mo faala hay fesude ko wonno e yewtude ɗon mawɗo on o ko ma wallitoɗen mo sen wallitakimo haray fi ko men boni joni noon haray on yii kadi si on yii que en yalti FNDC on fo moɓodiri jama on yalti waɗini ɓuri lebbi 4 hiɗen dogude hiɗen innude o mawɗo yo accu sariya waɗaɗi ɗin ko maɗin ɗon ɗi tambite goto wawata bonnude ɗi sariyaji leydi ndin kono mawɗo on nanari jama on wowli fayɓe ɓen wowli mokoba ɓen wowli wonɓe ɓen ko diina men kadi diinaji ɗin fo wowli o nanari en kadi e ɗi télévision ji men fo ɓe wowli fimum ha communauté international on c'est à dire yimɓe wonɓe en wallitade wonɓe e leyɗe porto ɓen ɓen fo ari inni Alpha Condé accu hay laaminoɓe accutuɓe laamu ko leyɗe mum mawɓe wonɓe binde ɗo takkori komen ɗo ɓe ari fi yidugal Alpha Condé hersini ɓe o inni o jaɓaari ko ɓe wolta kon o jentotako ɓe ɓay Alpha Condé ko jooɗodi kon ko kanko tun andi ko jooɗodi e ɓe o jooɗodi ɓen ko kamɓe tun andi ko hoore honnum ɓe woni kono en daari en tawi na giggol leydi ndin ɓe woni na fino leydi ndin yaara yeeso ɓe woni na fino sariyaji ɗin ñiiɓira ɓe woni na fino heɓiren ndiyan e courant ɓe woni na fino woniren e cellal ɓe woni na fino ɓiɓɓe men ɓen jangira ɓe woni na fi jawle wonɗe e leydi ndin no sendire fino fof heɓira ɓe woni ko ɓe woni ko fi hoore maɓɓe e fi famille maɓɓe koy e fino ɓe wujjira jawle men ɗen e fino ɓe luttira ɓe jooɗo ko laamu ha mayde naɓa ɓe joni noon sariya lagine jano on no wi'i woosi goɗɗo laamike o waɗay duuɓi 5 si jama on fo kadi e tawi golle makko ɗen no kelɗi himo wawa ɗowtede kay fi duuɓi 5 kadi ɓeyditane ɗon kono feƴƴata ɗin duuɓi 10 ɗon nani si ko sariya on wi kon hewti haray Mousse Alpha Condé ɓe duwa immade ɓe accana laamu ngun ɓiɗɗo lagine go kay ɓayna kamɓe tun jeeyi lagine na famille maɓɓe tun jeeyi lagine ko wallina ɗum e hoore sariya koye on sariya ɗon wawata naɓude leydi ndin yeeso joni ko ɗum noon Alpha Condé wi'a yo accutu laamu ngun e si tawi himo faala jooɗade ha sariya on ko waɗanimo kon fi laamu makko ngu ɗowtamo ha lanna fi o affaire bukku men ko inna constitution kon sari on no wi nder ton toɓɓe goo no toɓɓa nder ton wo ɗum ɗo mematake joni noon kanko mo faala memude ɗum ɗon ko fi tum ɓay o faalaka iwde ko laamu joni noon himo yeggiti himo mari duuɓi 62 ma e ko ɓuri hino anda ko heɓi duuɓi wo hino anda Lansana Conté en yinomo Lansana Conté ɓay hewti ƴetten taw Sékou Touré si ɗon faala o arno na ko laamu o maayi on to parti makon woni na ɗum maayino o maayi de parti makon Lansana Conté ari o jooɗi jooɗoduɓe makko ɓen sali o immo o woni ɗon ha o nawyi ha o maayi ko laamu ɗon o maayidi kankadi e parti makon dadi sen arno ɓen ɗon hari no weltorano inna ɓe laɓɓina leydi ndin ɓe darna sariyaji ɗin e ɗumaji ɗin kono ɓen ɗon kadi tawi ɓay golludunoɓe Lansana e Sékou Touré fof no binde makko ɓen ɗon kay jaɓaari laamu ngun feewa ɓen ɗon kay bonni fi makko on ɗon kay honto woni ɓen ɗon kay kanko wo Sékou Ba o ɓe ala lagine ka voilà awa joni noon Alpha Condé kadi ari o joɗɗinama himo nawyi wo goɗɗo immiɗo piiri cippiri e duuɓi ɓuri 4 wo kanko ko faala kono sariya ñiiɓira e leydi kono leydi ndin yaara yeeso kono ɓiɓɓe lagine ɓen fof wontida o ara o tawa o ala ko waɗa sina sendugol ɓiɓɓe yimɓe ɓen sina piringol yimɓe ɓen sina warugol ɓiɓɓe yimɓe ɓen bonna piiji ɓiɓɓe yimɓe ɓen sunna hay marché ji ɗin ƴetta waɗa gere leƴƴi tawa kanko ala ko waɗa sina ɗum joni ko ɗum waɗi FNDC on e moƴoɓe kala wontude e FNDC on landi joni monsieur Alpha Condé ɓay tawi joni haray ko halfina ɗon kon on wata jogade ko yon accutu
ɓiɗɗo lagine goo yiɗuɗo leydi ndin faalaɗo no leydi ndin yaara yeeso on kadi tambito ndaaren ko ɗuman ɗum par ce que wo ko wonno hanki ala hande si hanki haɗi internet ala hande internet no woodi si hanki haɗi ndiyan e courant ala hande hay si enen ala woɓɓe no mari donc haray ɗen andi ko woni feƴƴude leydi ndin ko feƴƴayno hanki wata feƴƴude hande so sikki ko kanko e feetuɓe woni gollude hikka minen meɗen ɓuuri mo hakkille awa o immoto ko laamu o jaɓi o sali e ɓay noon min yii ɗo communauté internationale on jama laginen goye golli sabu ko wonno ɗon wolde ko nanen madame Aisha Pades fayɓe ɓen golli fayɓe ɓen no duwa jarne ko foti par ce que so yiiɗe golle neeɓi ha hewti ɗo c'est parce que ko rewɓe ɓen tun e ɓe fayɓe tun woni fayda yaltude depuis ko manifestation ji ɗin accita innuɗen joni awa ko résistance on wonɗe natude mum résistance on mo ɓe ƴetti guba hum mum e veste hum mum e cravate hum mum e pani hum mum yeehi e nder boutique hum mum woɓɓe no yaha ɗaɓɓugol e jikiriwol mum ɓe naati ko juulirɗe maɓɓe e fi ɗaɓɓu innugol joni wo ko yago rewa Allah ma ɗum lando wo si ɗen faala ɓuttu ko sariya on ñiɓinten ko sariya ala ko ɓuttu ala ko sariya ala ɓuttu ala si ɗen faala en waloto juulen jemma on fo jangen jemma on fo yimen amen innen ko maako men ɓutta ko men ɓutti wo si sariya on ñiiɓi joni noon ko immiɗen hiɗen piirude ko fino o sariya ñiiɓira donc koye ɗum wonɗen et alors mesdames, messieurs, chers internautes, vous qui nous suivez sur votre émission Kibaro sur la FNDC Web TV. Nous sommes à terme de cette émission, mais avant de nous quitter, nous allons partager le micro entre Aisha Pades et M. Ifono pour leur dernier mot. Votre mot de la fin. Cette fois-ci, je vais faire un peu de ségrégation parce que les femmes réclament trop. Je vais passer à M. Ifono. Okay. Votre mot de la fin. Nyamela yema dimio choni lagine hawana wana sinama nana choa ocho la baye nan choni kechi ocho ninte chola baye ne le dio le me loko me lendi na ende sinu lengde sobelenje fa lodi mi andu fenginte few fovi mais c'est goutue bio masalenje me compte vie kendu ya sebe na le lengdo di mi ma no mimpe atoa usan langwelo ti wape ma chavili akenu me usan langwelo chu duje ma wasan to how olohi nau pango nyembo mi wasan to ando na chu kambo di mi yambo fangante how pulu afandu koli changandwa bana bolo fa bang mondial FMI afandu koli bana ndadi mi lagine ma acho wana dina abotenda musulmanda chrétienda ma ye ma ilu cho mboke o ye male wana na cho so ehinde o yando mbo so la 3e mandat ha lele hala cho nutwa o duye ko no la bendale bala fonda la hiubaw ko hiubaw songala la hiubaw la gini ataeng keichol banda ki akpede wandu kol awandu tumdo ma fallo cho di miswehe yeso le bande ni kambu mongu mbodi mi andulundu a mungu atwa makoni lembo hinga fanga ni a placina ma ape ando tuwo mboti ya fonda apum o yimala no la mungu kolan la chile kambo mungu amako mungu uno cholindo afangane lela mbao sinane ma fallo hoto fal sobele hoto lengdente fonkiango peluncho woto ho o wasiodi o adien o alolea o atuma lolo di mi pe aya ndikile la chanu chelanin la kwa voto wole numbo te pe voto ha voto kwei lagine no la neile lagine no la lapitale bodu mo lando a cho wabulo lapitala nin tu lamfu ya placina bodu mo la ko la cho la tablette lanke tu lamfu bodu son siama bodu mi wala ndende ni kenya placho chow kisi adi mi talone bobo no ma tuile vala be fo asina ele kisi adi mi talone bobo no ma tuile ke vala fo asina lela we choni adumulo nyenye to e kisi o wa fe no o wa fula no o wa kisi no o wa tomi no o wa pelese no o wa landuma no o wa baga no nchonungo peluncho vote o wa pe nkwanu nte aya dikile nyoro nia parce que vote pensanga falo chi wana cheling lengdente fo yu RPG o ndakine ucheni na wana lila na nchoni
le lang lolo woto wape yene ko embo kopio yungu na do malanga wala ngwele wala nto yuna choni ane ana to ekishija mapio panga le koloko da bao apiu pe panga le koloko da ba yenki esola o to koloko egbe le koloko da bao mi pulo adimi anyenyola o kisheni la miette. Comment est-ce que vous, excusez-moi, je vais m'exprimer en français. Comment est-ce que vous allez renier, abandonner votre combat pour les miettes? Ce que ce régime vous donne, c'est les miettes, c'est la mie, c'est-à-dire l'intérieur du pain. Ce n'est pas le pain complet. J'invite le peuple de Guinée, les femmes, les jeunes, les hommes, à ne pas se résigner. Menons le combat jusqu'au bout. La victoire est proche de nous. C'est M. Farabio Nyifono du FNDC qui vous parle, responsable du bloc libéral, le fédéral, le Ratoma. Je vous remercie. Je souhaite le bonheur pour tous les Guinéens, la bénédiction. Ensuite, la victoire triomphale du FNDC. Parce que le FNDC, c'est tous les partis politiques. Le FNDC, c'est toutes les organisations sociales, syndicales. Le FNDC, c'est la société civile. Au fait, c'est un carrefour de tous les Guinéens. Mais on est en train de le politiser, de l'ethniser, de le communautariser. Il faudrait que le RPG arrête. Et pour que le RPG arrête, il faut que tout le peuple de Guinée se tienne debout. Parce qu'ils ont une arme. Leur arme, c'est l'intimidation, les menaces et l'argent. C'est la philosophie de Douma Bongo. Et raison pour laquelle ce président de la République, proche Alpha Condé, a précarisé le peuple pour le tenir à la gorge. On ne doit pas abandonner le combat. Donc, on a mis du monde à Jokone, Manunti, on a tué Kishiya, Yakisino a tué, soyez ne pédé tué. Mungu a encore les langues, nous avons pilonjo, Menia Barika. Barika, monsieur Ifono, Madame Aïcha Pades. Votre dernier mot? La Guinée, qui est ni Moussoudine ni Moba, Ambaraban émission na, mais ante se émission mien datuna, kuma kilenkile na me ambolo. Nama wonya dia kala monsieur Ifono barata fosi sen kisikano ambara wolame mfala nkalu fana fulaka ambara wo fana name mfana nda nya dia kala gani nyewuli kibaro menkunna sosokan ani mankakan nyemu nya dia kala la Guinée kalu anye sedo menna alukana sedi afoni ne lansarakan no ko resistance mon foni ko resistance ambe mbasa amori nin tuba bulu la kele ke fadin almami samori touré aka resistance leke dunya mume kono anyom ke gbele mabo nyaro muno mbalagine kalu FNDC ba fo ko resistance wo kanne kwa mfana nyambe mbakela den samori touré anyala den ante juma ya tele robutu ante jonya tele robutu tubabul tese nala nansaralu kana na jonya am bembalu ya mbo jonya woro kwam angere amume fananye na mbla jonya kelen woro ka anku mayelema FNDC ko fula kote soso kote maninka kote kisi kote berase kote landuma kote la Guinée kole am mafo alfanye quoi y élection rejetée encore les alfanye à la projet de changement de constitution an la Guinée saria quoi y uma falina saria kura men sebena bolo ante sonama la Guinée mobile te sonama la Guinée kelte sonama la Guinée musul te sonama la Guinée demiseni nu kuma banna ko ke yisi ke ku ke la daha kenye muso yela daha muso nye ko la Guinée kelu kana muso nani tabutu anna silama ya sariya ma ufo afoni ne ko horo muso nani take Alpha Condé la sariya kuraro ko ke ni muso kelen ne daha ni butu an keli wa kanin ke so fe butu ka an samba na mara jankaro la bonna alu sonni woma la Guinée kasite sonnama ko andenu kana black koro butu alu sonni woma anden di black koro am mama musoluka an nalu blale koro an nalu fanan kan bla koro am fanan dan den bla koro pinya Alpha Condé la sariya kura kuli ko osi kana ke la Guinée butu mfalu alu sonni woma nalu alu sonni woma
mbanalu ko kwal sonnama anu lagina demsenin ko kwante sonnama élection men organisé to a keto fichier menna mo fo ani be ya kono Sirajo Diallo bi ma fo mais aye fichier men kono a photo bonini Jean-Marie Dore bi ma ki asara aye fichier men kono a photo borali Sirajo Diallo ka ba Mamadou wolu be barasa al be photo e fichier men kono fichier men fo ka makole ka fidan fe ka la sania tanke amake an kana sedi aka an tuntunni an kan sika an ɲabe ama ko an na mo bunya ta ladi menna an fana ɲa tuntun han dandan fe nka me do latinya ko dindi of dende an na lagina comedian dole ka ofo iba modi han dandan ni aka an di han dandan bibi ye famme an fana ya dinnale han dandan fe tanka ma fo mbaran se mboko ni nodi an fana kana sedi alalu wulidi mo kini la kasuno an bara fo an na déclaration na yanse ko le 5 karo nin telelolu wole benni jeudi ma nansarakan an barakan be le misalon beyi wuli fanan kilo beyi wuli kilo mo kini la tanke alfama bo ka déclaration kura ke nguya ka fo aliye se don na ko men kan mbaran se mbaro alkam men man fanan kan wole ma anyansi anyafo abake ben na nya men ma anya ketinya tanke ama oke are ko nininte bon mbara alni kebla alnike alu tulumalo la nyumalu alnike nin ka taman ka kan non dabla ya nyena an signol fana mbara soso kan mbari nye gine ramedi medi furi wotan tulmati kendi wotulmati FND sera kibaro nan neki television kibaro mbara na gambirim fala mbara fa na gambirim falara mu bile mana falara sono mutan FNDC na woyamfe la Guinée forebe a Guinée kame anu adimedi surtout wotan fonike wo soboti mbara falobe manga bila falara mba wona ka tagandi la Guinée fore wotan na mu foto ko me manga falobe wo mbare ko Alpha Condé ga yibuki na kantin na kan mutan na gire masura ba mane muna gire masura ba mu kasange mu gaburu mu man bilen kelira muna gire masura ba mane ba aga yibu kinene ko anare akame gara daga akamebe soboti astaghfirullah ala ga wontangama anaga aga yibu kinene kui ala gine wo masariye na kan masarafi aman na ga na kui amba mutanga kame na gine nani tongo sononde agine keren agine nan murada kaki la gine kama yo masono asafulla la kuba mutan wa mane mugaga me ga gine fe alu ko ina ka sa gene ra batama ina ka mut samba furi ra bangai ba ka kame mu pe gine no go kame be wotan na ka muna ka yene buki barada bi la gine kebe ka kame mu mutin e ka mu masa bangai iyo akono tone na ra mu toro mane kono fo mu gati ne ama mu bare ne mu na lina mu mame mu na le ne na mu nge mu ne lina na mu folo won tangama nanan sebe wo ma misilimiya buki tankui wo amisilimi kame gine nani nan na daga gabe kaisa no ma tiri bumma Alpha Condé ga sari ne na ga ala gine kame mu gine nani tongo masono nana ki mutanga kame ga sa yene raba e ga mu samba furira iyo aman na ga akame gara daga kamebe gine gara daga ginebe Allahu akbar a gine ga gine dogo futira akame ga kame dogo futira wotan fure ka wotinga ma mutan la gine foni ke naga amu tondi fo mu fure anu ge nyara de mu fure fari enu ga sori babara sori tan sarato la Guinée sori l'armée guinéenne n'est plus républicaine. L'armée guinéenne n'est plus républicaine. L'armée guinéenne a opté pour l'argent. Alpha Condé a acheté l'armée guinéenne. Donc de ce fait, Alpha Condé et son armée marcheront sur nos corps pour changer la constitution, pour organiser ces élections. Nare, muta mutingama. Alpha Condé na ga sora bara sori tan sarago sori ni re lamma e ga mutan la gina de ko makanta e do mana kan so me ga teni won tamma won sende na kan fima won duti na kan fima
e ga sori do ma fama nanan kui wondu ti na kan fima e dotation na kan tongoma na min mananan kui e sankiri na kan so me senyi e ga don se won tan lagine ka ga du ti fi rinara ne nu finkari ti won tan na e ga won bun ba won na non di gerefe e wotan Alpha Condé na ga min se la Guinée forêt wona ga min se la Guinée sori wona ga di awo wo mu faka mane wonu Alpha Condé wo ge mane nyere de la Guinée di birin furema gi election tan faraba ba lo ko sinyina kambira Alpha Condé ma sengane go ana kan yonu mini na ga voter de ere kan yoso awa ko sunyiti magibiasi na kan fala ma wo be résistance la Guinée fonike résistance la Guinée wotondi kos wo mini gi kike qisuli wo maji mars kike qisuli nanan langue jeudi mala mi se lokwe wo manga wa wo ngadulu goto wo manga dulu goto wo nga won sembesa FNDC semberuma wonna won sembesi semberu e muno magora won tamara ntanya na kulu wotanya décider la Guinée nyame wo décider wotan décider FNDC beto nana masse mawobe won wali ala ko wo sarefi wo ga walira won wali wo soboti donc je m'arrête là. Je vous remercie. Vive la résistance. Amou l'enfé. Ate benna. La tota. Ibendale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Aïcha. Haray Jama la Guinée Kodundo, woni ko famu don, Madame Aïcha Padesari. No yewtude Jama la Guinée on no famira. E nder ɗi haalaji ɗo e kadi en jentike monsieur Ifono ɗo kamɓe kadi ɓe yewti jama on fi ko woni e feƴƴude leydi ndin e ko duwaɗen wadde kon fi e ta o gere masojo faala en wadde ta laato e hoore men joni haray noon hiɗon andi Alpha joni ko kanko tun hay yimɓe makko ɓen accitimo on yii hay mo innowo mo hay baaba na kanko heɓimo goy kono ɓe wondi ɓuri duuɓi 30 yero balde ministre on o inni o dogimo joni noon si goɗɗo woni ha ɓiɗɗo mum tigiri dogi ɗum ande probléme no ton ko ɗum ɗon doginta ɓiɗɗo joni si ɓiɗɗo binde mawɓe mum haray probléme no ton on yi communauté internationale on fo woni CEDEAO ɓen ɗon retirike union africaine ɓe hay observateur maɓɓe ɓe fo ɓe nattiɓe so yi wano parlement européen on ɓen ɗon kadi waɗi résolution wi janil ala ko ɓe waɗi ɓe windi ɗo bukku wi tew ɓe inni wo ko si ɓe respectari ɗum ɗon haray ɓe ɗumannaki on yi hay américain ɓe ɓen fof ɓe inni ɓe tawaka e ɗe golle makko ɗo on faami e hay ɗe leyɗe wonɗe binde men ɗon fof ɓeɗo fof mawɓe lamɓe fof ari yiidi e makko inni yo accu ɓay o inni yo accata ɓenni a kamɓe ka ɓe tijuuɗe mum e mum ko ɗum waɗi tawi joni ala ko wa'a enen noon nder ga on yii nder yiɗuɓe leydi ɓen guine en ɓe yiɗuɓe leydi ɓen immi ko wolanimo gonga ko woni o jaɓari hari joni noon ɓay na fiyondema o jaɓi ko ɓay o ala feere joni noon himo barmina donc andi si goɗɗo no wasi ngayuri barminama hara hindi siisi a ko fewndo ɗen wonɗen kono noon hindi barmigoy ndi barmino moƴƴa kadi kono ndi nawyi kadi liɓugol ndi mettata fi ko yen suusu noon reedu par ce que ko fewtata ngayuri na sama kala ɗum haray ko en ɓurtu moɓodirde hiɗon andi noon joni se daari ko leydi ko nder laawi ma ko quartier ji men ma ko préfecture ji men fayɓe ɓen no gollude muradu moƴƴuru hiɓe duwa jarnede joni noon fayɓe ɓen e rewɓe ɓen no gollude mais enen sagata ɓe janɗuɓe ɓen e ɓe mawɓe e ɓe jooma jikiriji e ɗi juuma puutoji ma ɗum e karawatiji ko honnum jooɗiɗen ko ha honde habbotoɗen on yi joni hande déclaration waɗama ko FNDC ɗo fof futti innama joni e ƴettude alkamisa aroyowo on ñande 5 mars ɓay on yi go mars on ɗum no maayi kono noon ko en wakkilo ɓe mayda e mum joni innama ñande 5 lewru wondu arde ndu ñande 5 mayro ƴettude nden ñande ko ha ñande Alpha immi ko jooɗi to par ce que na ko laamugo e woni o jooɗi tun e jullere nden joni jullere nden jooɗi nden ko laamu ko e nden o jooɗi e hoore mum ko ma en fof moɓodiren kono ko sen jaɓi en fof moɓodiren yayen ittemo ma ɗum haray gasari donc haray ko ɗum mi marno ko mi yewta on fi no famiren et mesdames messieurs. C'est un plaisir de partager ce plateau avec Madame Aïcha Pades et Monsieur Ifono. Bon, je vais dire Farah Ifono, comme il aime qu'on l'appelle. Et
pour vous dire vraiment, merci de nous avoir suivis dans cette édition spéciale. Nous l'appelons spéciale, pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est un peu loin de nos plateaux. Mais ce que le peuple de Guinée doit savoir, c'est que le FNDC, qui porte l'aspiration de tout un peuple, est un état d'esprit. Et aujourd'hui, notre combat est en train d'être gagné. Mais encore, n'acclamons pas victoire. Nous avons blessé le lion. Il est blessé, il est fatigué, il est malade, mais le lion reste le lion. Donc il est temps que nous nous mobilisions davantage, parce que nous sommes à quelques minutes, à quelques secondes du départ de M. Alpha Condé. Parce qu'il n'est plus président de la République, mais il occupe toujours la place du président. Donc il va falloir que nous nous mobilisions, jeunes, femmes, hommes, même les forces de l'ordre et de sécurité. Ralliez-vous au peuple de Guinée, parce que votre rôle, c'est de protéger les citoyens et leurs biens. Donc, ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Vive le FNDC. Vive le FNDC. Vive la victoire. Vive la victoire.